The world is your home, Lord, our heart is your home. A heart full of love, Lord, my heart is your home. We are the children, children of Sai. 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 Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. Love all, serve all is your call. Love if you can, hurt no one in despair. For you are the Father and we are the children, children of Sai. 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 Kali Yuga Deva Avatara. You have come to guide us all. Sachidananda Avatara. Guide us all, lead us all. Guide us all, lead us all. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara. We love you, Father, show us the way. Sachidananda Avatara. We love you, Mother, show us the way. We love you, Mother, show us the way. Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Children of Sai. Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी।
तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसे यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयाति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतुर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणत्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्रीणां पतये नमो नमः कृत्स्नवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः
ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः
आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावबिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्प्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वेराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृधि क्षयद्वेराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रः प्रणीतो
मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च न शर्म यच्छद्विबर्हाः तुहि श्रुतं गर्तसदंयुवानं मृगन्न भीममुपहक्तृमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधे सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे अस्मिन्महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः
तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय 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 हे गजानना जय 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 हे गजानना गजानना
जय जय हे गजानना वनमाली वेदोधारा वनमाली वेदोधारा वैकुण्ठपते नारायणा वैकुण्ठपते नारायणा वनमाली वेदोधारा गिरिधारी श्याम मनोहर गिरिधारी श्याम मनोहर गरुडवाहन नारायण गरुडवाहन नारायण पर्तिपुरीशा नारायण पर्तिपुरीशा नारायण वैकुण्ठपते नारायण वैकुण्ठपते नारायण वनमाली वेदोधारा वैकुण्ठपते नारायण वैकुण्ठपते नारायण गिरिधारी श्याम मनोहर गरुडवाहन नारायण गरुडवाहन नारायण पर्तिपुरीशा नारायण पर्तिपुरीशा नारायण वैकुण्ठपते नारायण वैकुण्ठपते नारायण वनमाली वेदोधारा
देहि शरणं सिंहवाहिनी देहि शरणं सिंहवाहिनी देहि शरणम् असुरविनाशिनी देहि शरणम् असुरविनाशिनी देहि शरणं भवभयहारिणी देहि शरणं भवभयहारिणी देहि शरणं हरिनारायणी देहि शरणं हरिनारायणी देहि शरणं ब्रह्म सनातनी देहि शरणं ब्रह्म सनातनी देहि शरणं साई नारायणी देहि शरणं साई नारायणी देहि शरणं सिंहवाहिनी देहि शरणम् असुरविनाशिनी देहि शरणं भवभयहारिणी देहि शरणं हरिनारायणी देहि शरणं ब्रह्म सनातनी देहि शरणं साई नारायणी देहि शरणं साई नारायणी देहि शरणं सिंहवाहिनी रघुपते श्री रामचन्द्रा राघवा दयानिधे 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 पशुपते श्री पार्वतीशा शङ्करा सदा शिवा पशुपते श्री पार्वतीशा शङ्करा सदा शिवा पशुपते श्री पार्वतीशा
शङ्करा सदा शिवा पशुपते श्री पार्वतीशा शङ्करा सदा शिवा माधवा श्रीराधिकेशा गोविन्दा हरे कृष्णा माधवा श्री राधिकेशा गोविन्दा हरे कृष्णा माधवा श्रीराधिकेशा गोविन्दा हरे कृष्णा माधवा श्री राधिकेशा गोविन्दा हरे कृष्णा रघुपते श्रीरामचन्द्रा राघवा दयानिधे रघुपते श्री रामचन्द्रा राघवा दयानिधे पशुपते श्री पार्वतीशा शङ्करा सदा शिवा पशुपते श्री पार्वतीशा शङ्करा सदा शिवा माधवा श्रीराधिकेशा गोविन्दा हरे कृष्णा माधवा श्री राधिकेशा गोविन्दा हरे कृष्णा माधवा श्रीराधिकेशा गोविन्दा हरे कृष्णा माधवा श्री राधिकेशा गोविन्दा हरे कृष्णा रघुपते श्री रामचन्द्रा राघवा दयानिधे साई हमारा हम साई के ऐसा प्रेम हमारा साई हमारा हम साई के ऐसा प्रेम हमारा साई हमारा
साई है नाम तुम्हारा, शिरडी साई अवतारा। सत्य साई है नाम तुम्हारा, शिरडी साई अवतारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालनहारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालनहारा। साई राम हमारा, 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 साई राम हमारा। Krishna Krishna Yaduvara Krishna 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 Yaduvara Krishna 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 Yaduvara Krishna 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 Yaduvara Krishna Murahara Keshava Yadava Madhava Murahara Keshava Yadava Madhava Murahara Keshava Yadava Madhava Murahara Keshava Yadava Madhava Krishna Krishna Yaduvara Krishna 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 Yaduvara Krishna Murali Manohara Shama Murari Murali Manohara Shama Murari Murali Manohara Shama Murari Murali Manohara Shama Murari Shama Murari Krishna Murari Shama Murari Krishna Murari Shama Murari Krishna Murari Shama Murari Krishna Murari Murahara Keshava Yadava Madhava Murahara Keshava Yadava Madhava Murahara Keshava Yadava Madhava Murahara Keshava Yadava Madhava Krishna Krishna Yaduvara Krishna 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 Yaduvara Krishna Murahara Keshava Yadava Madhava Murahara Keshava Yadava Madhava Krishna Krishna Yaduvara Krishna 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 Yaduvara Krishna Murali Manohara Shama Murari Murali Manohara Shama Murari Shama Murari Krishna Murari Shama Murari Krishna Murari Murahara Keshava Yadava Madhava Murahara Keshava Yadava Madhava Murahara Keshava Yadava Madhava Murahara Keshava Yadava Madhava Krishna Krishna Yaduvara Krishna गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोविंद 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 गोपाल जय। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल
कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोविंद 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 गोपाल जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोविंद 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 गोपाल जय कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा गोविंद कृष्णा गोपाल कृष्णा 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 गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोविंद 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 गोपाल जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोविंद 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 गोपाल जय केशवा माधवा साई नारायण गोविंद गोविंद नारायण 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 नंदलाला ब्रजवाला हे साई नारायण कृष्णा कृष्णा 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 गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोविंद 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 गोपाल जय कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोविंद 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 गोपाल जय कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा गोविंद कृष्णा गोपाल कृष्णा 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 राधा कृष्णा गोविंद कृष्णा गोपाल कृष्णा केशवा माधवा साई नारायण गोविंद गोविंद नारायण केशवा माधवा साई नारायण गोविंद गोविंद नारायण नंदलाला ब्रजवाला हे साई नारायण कृष्णा कृष्णा नंदलाला ब्रजबाला हे साई नारायण कृष्णा कृष्णा नंदलाला ब्रजवाला हे साई नारायण कृष्णा कृष्णा नंदलाला ब्रजबाला हे साई नारायण कृष्णा कृष्णा गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोविंद 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 शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो भव हर पुर हर पुट्ट परितीश्वर
शम्भो शङ्कर सदाशिवो भव हर पुरहर पुट्टपर्तीश्वर शम्भो शङ्कर सदाशिवो भव हर पुरहर पुट्टपर्तीश्वर शम्भो शङ्कर सदाशिवो भव हर पुरहर पुट्टपर्तीश्वर शम्भो शङ्कर सदाशिवो शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर साम्ब शिवो शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर साम्ब शिवो कैलासाचल बाल शिवा कालकूटधर बाल शिवा 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 लीलालस बाल शिवा लीला तांडव 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 बाल शिवा शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर साम्ब शिवो शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर साम्ब शिवो भव हर पुरहर पुट्टपर्तीश्वर शम्भो शङ्कर सदाशिवो भव हर पुरहर पुट्टपर्तीश्वर शम्भो शङ्कर सदाशिवो शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर साम्ब शिवो शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर साम्ब शिवो कैलासाचल बाल शिवा कालकूटधर बाल शिवा कैलासाचल बाल शिवा कालकूटधर बाल शिवा लीलालस बाल शिवा लीला तांडव 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 बाल शिवा शिव 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 शिरडिपुरीश्वर शम्भो शङ्कर साम्ब शिवो श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्धबोध तो कंठ विनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्मवस्तु योग शक्ति तु यशोदा प्रभु तो रुद्र विष्णु तो राम
तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया. Om Shri Sai Ram. In his discourse on the 21st of November 1985, Bhagavan Sri Satya Sai Baba gave 10 guiding principles that should govern our lives. Join me in reciting these 10 guiding principles. Number 1. Love and serve your country. Do not be critical of others' countries. 2. Honor and respect all religions as pathways to God. 3. Love all humanity as part of your family. Know that humanity is a single community. 4. Keep your home and surroundings clean. 5. Help the needy with food, clothing, and shelter. Help them become self-reliant. 6. Be examples of honesty. Do not participate in any activity such as bribery or corruption. 7. Curb jealousy, envy, and hatred. 8. Develop self-reliance. Become your own servant before proceeding to serve others. 9. Adore God, abhor sin. 10. Observe your country's laws and be an exemplary citizen. Jai Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of Swami and a loving Sai Ram to all our brothers, sisters, respected elders and children tuned in tonight. We pray that with Swami's grace, you and your families are healthy, happy and peaceful. Swami says, if anybody accosts a person and asks him, "Who are you?" out of his identification with the body, he gives his name in reply. In answer to further questions, he introduces himself as a doctor, a farmer, a student, or the like. When the inquiry goes further, he identifies himself with his nationality as an American, an Indian, a Pakistani, and so on. When you examine these answers deeply, you will find that none of them gives the truth. He got his name from his parents. It did not belong to him at birth. His identification with one or other of his professions is not true because he is not the profession. What then is the truth about him? I am the Atma. That is my true self. That is the truth. But people identify themselves with their names, professions, and nationality and do not base their lives on the Atma. No driver of a car identifies with the car. Likewise, the body is a car and the Atma is the driver. Forgetting one's true role as a driver, one identifies oneself with the body, which is only a vehicle. Divine Discourse, August 23rd, 1995. The announcements for this week are as follows. South African Pilgrimage 2026. The Sri Satya Sai Global Council of South Africa will be undertaking a Parthi Yatra, a sacred pilgrimage to Prashanti Nilayam in 2026 July. The pilgrimage coincides with the July school holiday in South Africa. Please save the date, as planning will commence soon. Gayatri Mantra chanting. We humbly ask all devotees to continue chanting the Gayatri Mantra 3 times a day, and if possible, let us all chant together at 7 p.m. 108 times. Chanting the Gayatri Mantra is one of the most potent forms of seva we can do, as it is selfless and will go to wherever it is needed, unbeknown to us. Prayers for healing. A WhatsApp group has been created
to allow devotees to pray for those in need of healing or upliftment. If you have a family member, friend, or know of any person who needs prayer, please contact any of the National Devotional Coordinators to post the request on this group. Wheelchair Reuse Program. The National Go Green team would like to thank all devotees that have supported the Wheelchair Reuse Program. With Swami's grace, we have now loaned out 96 wheelchairs at no cost to needy recipients. There is still a dire need for wheelchairs, as sadly the demand is becoming greater than our supply. Devotees are encouraged to continue to support this program by donating their second-hand or new wheelchairs, spreading Swami's divine love to those in need. Please do reach out to your regional Go Green champion for more details. The theme for Swami's centenary birthday year in South Africa is Sadhana, the inward path, the journey from I to we to he. Swami said that to get rid of demonic qualities, man has to embark on self-inquiry. Scriptural scholarship is of no avail in this inquiry, and the transformation must take place within. People have to ask themselves how they are using the time that has been given to them. To assist in this spiritual journey, the Sri Satya Sai Global Council of South Africa has launched an online spiritual self-audit tool that may be used to track one's progress on the spiritual path. The tool may be accessed via the link sent out with the national communications. National Eye Clinic. The National Medical Wing of the Sri Satya Sai Global Council of South Africa, together with the North Coast, Phoenix and Durban regions, invites medical professionals to serve at our Sri Satya Sai Centenary National Eye Clinic on Sunday the 2nd of November at the Sri Satya Sai Educare Center in Phoenix. If you are an ophthalmologist, optometrist or other eye care professional, we humbly seek your expertise and urge you to confirm your availability with our coordinating optometrist, Sister Tara Rajkumar. Further details have been provided in the national announcements. As Sai devotees, we are aware of the importance that Swami has placed on sadhana. However, for many of us, our concept of sadhana is somewhat skewed. Sadhana is not just doing your daily prayers, bhajan and seva, but is any activity which brings you out of body consciousness and opens your eyes to the reality of who you really are. Swami further says that our sadhana should be pursued with ceaseless effort, meaning that it should be a continuous activity. In this evening's video, Dr. Shrikant Sola further elaborates on this and explains how we should view the world, not through our own eyes, but through the eyes of the Creator. We pray that you have a blessed and peaceful week ahead. Jai Sai Ram. Me and my husband Hari both went to some coffee shop. So we both were sitting there and we felt like I asked Hari, shall we do sharing love to everyone here in the cafe and around the place. And when we did it together, along with the love, I felt like a lot of a kind of satisfaction and happiness. And we feel like whenever we are going on the road or when we go to some mall or anywhere, we feel like we should do it again and again. Though we are doing it on the way and when we go to cafe, but now we feel like it should become something like a kind of sadhana wherever we go to share the love with everyone. As a Sharing family. love is loving all, right? Yes, loving That's all. what is loving all. And Yes. in turn, it's giving us so much of happiness and satisfaction. A kind of feeling like we came here and we are doing this and Swami is allowing us to do this. It's a kind of gratitude. Good. Very good. Wonderful. Let's give her a big hand. Okay.
Tell me about your sadhana. So in the morning, I like to do japa. I like to remind myself who I am. Then during the day, I like to keep a conversation like God is my best friend, so I share everything. Then I try to watch what is happening in my mind, and I can see that a lot of self-sabotage is there, lot of self-pity is there. So I'm able to catch that. And sometimes I try the path of love, but I see myself holding on or not letting go things. So sometimes the love is working, but it's not always. Sometimes I am not able to love, sharing Swami's love every time. So that is my latest sadhana. I'm able to see all that. So let me come back to something you said about watching your thoughts. So first of all, congratulations. That's excellent, because it takes a lot of self-discipline and self-awareness just to be able to look at what am I feeling, what am I thinking, what are the repetitive thoughts that are helpful, what are the repetitive thoughts that are not helpful, and how can I improve them. Yeah, that takes a lot of effort. So first, congrats on that. So there is the external world, which includes even your inner thoughts, your innermost feelings, your fears, attachments. That's all external to you, because it's not you. You're not that. You're none of these things. You're not the body. You're not the mind. You're not your experiences. I will give you a hint, okay? I'll give you a tip. You can do this in your sadhana, and this can be part of your ceaseless effort. So many of us, we look at the world around us. We look at what is seen, right? Instead, if you focus on the seer, the one who is seeing, change your perspective. Focus not on what is seen, on all the crazy things that are happening in the world around us, what other people are doing or not doing. Focus instead on the seer, S-E-E-R, not seer like a sage, but like the one who is seeing. Focus on that. And look at that. Who is it that's seeing? What is it that is seeing? What is this consciousness that is seeing? Try that way instead. You notice these things about you. Maybe you notice things about others as well. I think you're also a teacher, right? So you have to, discipline your students and this and that and see who's doing well, who's not doing well. That's all fine. That's part of your duty as a teacher. But when you're outside of that time as a teacher and you're looking at the world, apart from keeping yourself safe, in this Maya world, look at the seer. Who is it that is seeing? And really just pay attention. And when you do this, you'll find the self. You'll find the self. Just with this one simple practice. Okay? Focus on the seer, the one who is seeing, rather than what is seen. What is seen is not so important. Focus on the one who is seeing. Ceaseless effort. Okay? Everyone got it, right? No more this part-time devotion type thing, no? This 20 minutes of sitting in silence. Why you can't sit in silence whole day? Keep your mind silent whole day. Are thoughts real? Thoughts are not real. Thoughts itself are part of Maya. Everything that can be conceived of by your thoughts is also an illusion, right? So why waste time on your thoughts? They're not real. Focus instead on the silence. That silence is always there. That silence is always there. It never goes away. The self is always there. It never ever goes away, not even for a minute. That silence, that self is what you are. Focus on that. That is who is seeing. Yes. Don't worry about the thoughts that come, because the thoughts are not real. Thoughts are illusion. Okay. Does that help? Yes? So all of you go home self-realized? Yes? And come back next satsanga. All right. So come back self-realized.
Practice a ceaseless effort, because that's what it's going to take. If you want to merge in the Lord, stop worrying about what's happening in the external world. We know the world is going to go crazy. We could talk about what's going to happen, but it's a waste of time because it's just crazy. It's illusion. It's illusion. The external world is illusion. Focus instead on this, the self. Yes? Ceaseless effort. Okay? Great. जय जगदीश हरि स्वामी सत्य साई हरि भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक भक्ति महेश्वर ओम जय जगदीश हरि जय शिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपति स्वामी सर्वा प्राणपति आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका अवतारव ओम जय जगदीश हरि माता पिता गुरुदैवं पर्यन्तयो नीवे स्वामी पर्यन्तयो नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शरण ओम जय जगदीश हरि ओंकार रूप शिव साई महादेव सत्य साई महादेव मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरि नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं
परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थ मोक्षप्रदायं भावाविभूतिं विद्वाश्रयामि परमं पवित्रं भावविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थमिष्टार्थ मोक्षप्रदायं भावाविभूतिं विद्वाश्रयामि. ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्. 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्.